हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलतु आज गोटे भल रेसिपी आनी तो प्राय निहाती भाव में करेंगे। आपण मैंने तो आगुरी करेंगे। तो चलतु आज आम बनवा अंडा भुजिया। तो अलग स्टाइल अंडा भुजिया बनवा। तो ताको सब मु काटिकी रखीदेली। एबे सोरिष तेल को दे देइछि। सोरिष तेल उपर टिके जीरा, सोरिष, पियाज कटा आ तो टमाटो हरा सब आम देदेबा। धनिया चपटी माने धनिया पत्र भी चपड़ी रखी देइछि, भुसुंगा पत्र भी रखी देइछि। तो देखुछन्ती केते सुंदर देखा जाउछि। हाँ पका आउ नहीं शर्ट लाइट आछी यार देखा जाउनी। तो एक अंडा भुजिया खाई कह केमती ହେଇଛି। एठी भात डाली भजा बापार आउ एठी नातीर जे अंडा भुजिया पखाଳ भात। हाँ भात काढ़ा सतरे
ସୁଜି ଉପମା ଲାଗୁଛି ସେ ସୁଜି ଗୋଡ଼ାଇଲା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଚୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ାଇଲା ସେ ଭିତରୁ ଲାଗୁଛି ତ ସେଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଥାନ୍ତା ନୁହଁ କି ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତ ମୋର ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ ଏଠି ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପାଣି ପୋଟଳ ଭଜା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଖାଳ ଭାତ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ହେଲା